Ang title sang topic sa sining nga aga, itugyan sa Ginoo ang inyo mga palaligban. Mga muyo anay kita, before naton pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sining nga aga. Kag nagapalapit kami simubalaan nga presensya Ginoo. Nagapaubos kami sa amon nga kaugalingon, kag ginaako namon nga kami makasasala. Patawara kami amay sa tanan nga kakulangan, kag mga kalapasan nga nahimo namon dira sa imo. Sini nga tion, Father, ginabalik gid namon ang kadayawan, kahimayaan kag pagpasalamat. Tungod sa kaayo nimo kag katutom sa amon kabuhi. Salamat, Father. Sino naman nga kahigayunan nga ginhatag nimo sa akon, agod ma-proclaim ko Ginoo ang imo kaayo sa amon tagsa kakabuhi. Nagay ko Ginoo sing kaalam nga naghalin sa imo, ilid ako Ginoo paagi sa imo balaan nga espiritu. Agod may kaalam ako nga naghalin sa imo Dios, kag mapahayag ko Ginoo sing matag ang imo nga pulong. I-bless Ginoo ang ini nga pagtuon. Even Lord God ang tanan nga nagabiyo kag nagapamati, ikaw man Ginoo maghatag sang spirit of understanding sa ila. Mabinatunon nga hunahuna kag dagipusoon. Agod anuman nga mabatian sini nga aga, anuman nga mga pagpanudlo, handa ini nga magbaton kag iaplikar sa amon adlaw-adlaw nga kabuhi. Ginoo, pangunahi ang ini nga pagtuon. I hope nga madayaw kag mahimaya o Dios ang imo balaan nga pangalan sa amon tunga. This we pray in Jesus mighty name. Amen. Amen. Ang verse nga pamalandungan naton sini nga aga, gingkuha naton sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 7. Nagasiling diring pulong sa Ginoo. Itugyan sa iya ang inyo mga palaligban, kay siya nagakabalaka sa inyo. So nga aton title sini nga aga, itugyan sa Ginoo ang inyo mga palaligban. Unang punto sini nga aga, nga kinahanglan nga itugyan ta sa Ginoo aton mga palaligban. Tungod kay ang Dios nagakabalaka sa imo. Nagakabalaka sa aton tanan. Gani ang tanan naton nga mga kahangawa, mga kahadlok, mga palaligban, itugyan naton sa Dios. Tungod siya nagpromisa nga siya nagakabalaka sa aton. Mismo sa sininga verse, gina-encourage kita tanan nga mga Kristohanon nga itugyan naton sa iya aton mga palaligban, kay ang Dios nagakabalaka sa aton. Nagsaad ang Ginoo nga hindi kita pagbiyaan o kung pagpabayan sa anuman na kahimtangan. Buligan kita sa Ginoo. Gani abyan hindi ikaw magkabuhi sa pagpalibog. Hindi ka magkabuhi sa mga kahadlok o kung kahangawa sa imo nga sitwasyon subong. Dumduma ang Dios nga ginaalagad nimo, labing gamhanan nga Dios. Mahimo iya ang tanan, kag makasarang siya sa pagbulig sa imo. Makasarang siya sa pagbulig sa aton. Tandaan naton nga ang Dios nga aton ginaalagad,
source sang tanan naton nga mga kinahanglanon. Ang tanan nga solusyon sang problema nga ginapangita naton ihara sa iya. Ang tanan nga kusog nga kinahanglan naton sa tagsa ka adlaw sa time nga kita nagaluya, ihara sa iya. Kaalam nga ginapangita naton ihara sa iya. Gani abyan, wala rason nga magduha-duha pa ikaw sa Dios. Saligi ang promisa sa Ginoo sa imo. Kay hindi gid siya magpabaya sa imo, sa aton tanan. Sino bala sa aton nga wala sang problema? Sino sa aton wala sang palaligban? Tanan kita may mga struggle sa kabuhi. Pero bless kita. Kita nga mga Kristohanon nga nakahibalo sang kamatuoran, nga nakilala naton ang Dios. Nga siya magbulig sa aton sa anuman nga sitwasyon. Hindi kita pabayaan sa Ginoo. Kay ginhigugma kita sang Dios, kag ang Dios nagakabalaka sa aton. Especially kung kita nagadangop sa iya, kag nagasalig sa iya. Ang pulong sa Ginoo nag-remind gani sa aton the book of Psalms chapter 55 verse 22. Nagsiling ang pulong sa Ginoo, itugyan sa Ginoo ang imo mga palaligban. Kay atipanon niya ikaw. Hindi niya pagpabayaan ang mga matarong hasta sano. Katahom sang promisa sang Ginoo. Kung itugyan talang sa Ginoo aton mga palaligban, ang Dios nagsaad sa aton abyan. At ipanon niya ikaw. Nagsaad siya nga ang mga matarong, ini mga tawo nga nagatahod ka nagadangop sa iya, hindi maano. Hasta sano. Ang himuon lang naton sa ligan tang Dios. Nga gusto sang Ginoo nga itugyan ta sa iya tanan. Tungod ang gusto sang Ginoo sa aton mga abyan. Mangin worry-free life kita. Kaya ang tanan nga mga katawhan sa Ginoo dapat ihatag ang bugos nga pagsalig sa iya. Kaya mo ining pamaagi nga makaangkon ikaw, makaangkon kita sang kalinong nga naghalin sa aton nga Ginoo. Amoy ning katuyuan sang Dios sa aton nga mahiluway kita sa anuman nga palaligban. Amoy ning gusto sang Ginoo. Pero wala ang nagsaad ang Dios nga mangin problem-free life kita. Wala nagsaad na Ginoo nga hindi kita makaangkon sang problema. Sometimes, ang problema nag-abot sa aton, ginalaw ini sang Ginoo nga mag-abot sa aton to strengthen our faith sa iya. Agud mangin mabakod pagid kita, agud mangin malig-on pagid ang aton nga pagtuo. Kung may problema kita, ano man kadako sang problema, hindi pagproblemahi. No, ang ina nga problema. I'm not saying nga hindi kita mangita sang pamaagi o konsolusyon. Ano man kadako sang problema nimo, tandai abyan, may dako ikaw nga Dios nga ginaalagan.
Kag siya makasarang sa pagsulbar sina nga problema. Ang himuon lang naton, himuon ta ang aton masarangan. Ang hindi na naton kaya, itugyan sa Ginoo. Amoy ning gusto sa Ginoo nga ang tanan nga palaligban naton itugyan sa iya. Kay ang Dios nagakabalaka sa imo, nagakabalaka sa akon. Naghambal pa dira ang pulong sa Ginoo sa Psalms 37:18. Nagakabalaka ang Ginoo sa mga pagkinahanglan sa mga tawo nga ang ila kabuhi wala sing kasawayan. Ang ila palanublion, manginila, hasta sa no. Katahom sang pulong sa Ginoo, katahom sang promise ng Dios. Wala rason nga magduha-duha kita sa iya. Even ang mga needs naton, i-provide sa Ginoo. Ang himuon lang naton, saligan ng Dios. Siyang dangpa naton, hindi ang tao. The more nga kita nagapalapit sa Ginoo, ang Ginoo nagakalipay. Tungod, that's a sign nga ikaw nang independent sa Ginoo. Amo ining ginahimo ni David, ni Haring David. Wala siya nagsalig sa iya nga abilidad, sa iya nga ikasarang, kundi ang ginsaligan niya ang Dios nga naghatag sang tanan nga gahom sa iya. Naghatag sang kabuhi, kadalagan, kag kabuganaan. Sa Dios niya tanan ginsalig. Gani ang kabuhi ni David, no, nangin victorious ini. No, halin sa pagka-ordinaryo nga shepherd. Hasta nangin hari si David. Padayon sa gihapon nga nagadangop sa Ginoo, nagasalig sa Ginoo. Kung kita may mga problema, may mga palaligban, si Haring David, madamo man sang problema, madamo man sang palaligban, napunan man sang kahadlok ang iya kabuhi. Pero initanan, nadula, kag nabuslan, sang kalinong kag kalipay sa iya tagipusoon. Sang time nga ginsurrender yang iya kabuhi sa Dios, sang time nga ang tanan nga problema kag palaligban ni David gintugyan niya sa Ginoo. Gani nakaangkon siya. Sing kalinong siya kabuhi. Tungod ginsaligan niyang promesa sa Ginoo nga ang Dios nagakabalaka sa tanan nga nagadangop sa iya, sa tanan nga nagatahod sa iya. Ano man ka bugat subong sa imo ginadala nga problema, nawadaan ka na kusog, ginakapoy ka na sa pangabuhi, itugyan tanan sa Ginoo. Si Jesus mismo nagsaad. Hambal ni Jesus, nagapanawagan si Jesus sa tanan nga mga katauhan nga ginakapoy kag nabugatan. Hambal ni Kristo, palapit kamo sa akon. Tanan kamo nga nabudlayan kag nabugatan, kay papahuwayon ko kamo. Ang himuon nato na biyan dangop sa Ginoo. Kay ang Dios nagahulat nga kita magapalapit sa iya. Nagahulat si Jesus sa aton. Handa siya nga magbulig sa aton sa tanan nga tion. That's His promise. Hindi kita pagbiyaan o kung pagpabayaan. Number 2, nga itugyan naton sa Ginoo aton mga palaligban, kay ini
sugo sang Dios. Sugo ini sang Dios sa aton nga hindi kita magpalibog sa aton nga kahimtangan, sa aton pangabuhi. This is very clear instruction sa Ginoo. This is the command of God na hindi kita magpalibog. Si Jesus mismo naghambal sini sa aton. In the book of Luke, chapter 12, verse 29 to 31. Nagsiling si Jesus dira, hindi kamo magpalibog kung ano inyo kaunon o kung bayuon. Tama ka at nga instruction sa aton. Ginambal pa dira sa Matthew chapter 6, verse 25 to 27. Hindi naton palibugan ang aton nga pangabuhi. Kung anong aton kaunon, imnon o kung bayuon. Abyan, kung nakabalo kita sang kamatuoran, kag padayon kita nga nagapalibog sa aton nga pangabuhi, sa aton kahimtangan, nakasala kita. Paano na, Brother Vic, nga nakasala kita? Nagpalibog lang, nakasala kita? Nakasala kita tungod sugo ni sang Ginoo nga hindi kita magpalibog. Kaya kung hindi naton siya pagtumanon, nag-disobey kita. Nagsupak kita sa iya nga sugo. Tama ka at nga kung padayon kita nga nagapalibog, nakakomit kita gali isang sala. Kaya ginsupak na to ng instruction sa Ginoo. Nakasala kita tungod kulang kita sa pagtuo kag pagsalig sa iya. It seems bala nga nalipatan naton ang ikasarang sang Dios. It seems bala nga hindi ta kilala ang Dios. Gani kung padayon kita gali nga nagakabuhi, kaangay nga nakasala kita. Kaya ginsupak na to ng Ginoo. Ginambal pa diri sa Luke chapter 12, verse 30. No? Kisugo inis ang Ginoo nga hindi kita magpalibog. Kung kapalibog kita, nakasala kita. Kaya ginambal diri sa verse 30, kaya amo ini ang ginapalibugan sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Kung kita gali padayon nga nagapalibog sa aton kahimtangan, sa aton pangabuhi, nangin kaangay na kita karon sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. Remember, isa ikaw sa kaanakan sa Ginoo. Isa ikaw sa mga tumuluo kag sumulunod ni Kristo. Apang wala mo ginasunod ang sugo sa Ginoo. Nga hindi ikaw magpalibog. Hindi ikaw magkahadlok. Kung padayon kita nagapalibog ka nagakahadlok, pariho lang kita sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Gani ang himuo naton abyan. Sundon tang Ginoo. Kita nga mga katawhan niya nga nakakilala sa iya, wala rason nga magpalibog kita. Wala rason nga magkahadlok kita sa mga nagkalatabo subong sa kalibutan, even mismo sa aton pungsod, even nagmahal na tanan nga mga balaklon, hindi pagkahadloki, initanan. Tandai ang Dios nga ginaalagad naton. Manggaranon siya nga Dios.
In fact, siyang tag-iya sinitanan. Siyang nagtuga sa langit kag sa duta. Tag-iya siya sa tanang butang. Ibin sa aton kabuhi. Wala rason nga hindi kita magsalig sa iya. Wala rason nga magkahadlok pa kita o kung magkapalibog pa kita sa aton nga pangabuhi. I hope nga nabuksan aton kaisipan. Hindi ini excuse sa aton bisan kita nga makristohanon. Kisaan natabunan kita sa problema. Kisaan napunuan kita sa palaligban. Tungod sina nga problema kag palaligban. To the point bala nga hindi na tagani makasimba. Hindi na ta maka-join sa mga activities sa church. No? Ginauna pa naton ang ibang nga tawo nga para sa aton sila makabulig. Pero nalipat kita sa dapat nga paghimuon naton nga unahon tang Dios. Tungod ara sa iyang tanan nga kinahanglanon naton. Solusyon sang problema ara sa iya. Ang kalino nga ginapangita naton ara sa iya. Gani himuon naton sundon ta Ginoo. Ihatag naton ang tanan nga pagsalig sa iya. Yang padra sa Proverbs 3:5-6. Magsalig ka sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon. Kag hindi ka magsalig, sa imo kaugalingon nga kaalam. Kag dumduma ang Ginoo sa tanan nimo nga mga ginaplano, ginahimo, kag imo nga pagahimuon. I-involve ang Ginoo. Kay i-guide niya ikaw sa husto nga dalan. May kadalagan ikaw abyan. Kung ihatag mo ang tanan nga pagsalig sa iya. Hindi lang nga nagatuo ikaw ka Jesus. Dapat saligan mo siya. Kay that's a manifestation nga you are totally surrendered dira kay Jesus. Kung wala na ikaw nagkabuhi sa kahadlok kag pagpalibog. Kay kung ginasurinder tagalitanan sa iya, that's a sign of obedience. Nangin masinulundon kita sa iya. Kay tungod nagasunod kita sa iya, nangin faithful kita sa iya, ang Ginoo nalipay sa aton. Kay nalipay ang Ginoo, himuon niya man ang mga butang nga sa diin makapalipay sa aton. Every time nga magpangamuyo kita, ang Ginoo magasabat. Sa aton nga mga request, i-grant ina sa Ginoo abyan. Ang himuon naton ang aton palaligban itugyan sa Ginoo. Sugo ini sang Dios. Kay ang tanan nga masinulundon sa Dios, we expect always a blessing. Pero kung mag-disobey kita sa iya, mag-expect man kita sa pagpakamalaot. So, diin kita. Blessing o kung pagpakamalaot? Of course, all of us gusto kitang blessing. Kaya gusto kita blessing, sundon tang Ginoo. Kaya ang tanan nga pagpakamaayo, ara sa iya. Inambal pa ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 34. Hindi ninyo pagpalibugi, no? Parte sa buwas. Kaya ang buwas may kaugalingon nga palaligban.
Gani hindi na kinahanglan nga dugangan ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw. Tama ka atag. Wala rason nga magpalibog pa kita. Hindi na pagpalibugi ang buwas. Ang importante subong. Gagin provide sa Ginoo ang needs na subong nga adlaw. Hindi na pagpalibugi ang buwas. Kay ang buwas may nalaan man ha. Sa sinaman nga adlaw. Saliga nato ng Ginoo. Kag sundo nato ng Dios. Kaya mo ini ang tanda nga kita nangin matinumanon sa iya. Number 3, nga kinahanglan nga itugyan ta sa Ginoo aton palaligban tungod kay kita tanan mga kaanakan niya. Kita nga mga tumuluo kag sumulunod ni Kristo mga kaanakan sang Dios. Gani kita tanan nga mga kaanakan sa Ginoo. Wala rason nga magakabuhi kita sa palaligban. Kaya nga aton amay sa langit maga-provide sa tanan nato na kinahanglanon. Ginambal diri sa Luke chapter 12 verse 29 to 30 to 31. Nagsiling si Jesus diri, hindi ka mo magpalibog kung ano ang inyong kaunon o kung imnon. Kaya mo ina ang ginapalibugan sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Pero nakahibalo ang inyong amay sa langit nga kinahanglanon ninyo ina nga mga butang. O tudabyan kita nga mga Kristohanon, kita nga mga kaanakan sa Ginoo, wala gid rason nga magpalibog pa kita sang tudo. Wala pa naton inigin pangayo sang Ginoo. Nakabalo na nga aton amay sa langit nga kinahanglanon naton ina. Kung ang aton amay diri sa duta, gina-provide niya ang aton kinahanglanon. Ginahatag niya ang mga butang nga makapalipay sa aton. How much more ang aton amay sa langit? Nga ang tanan nga needs naton nabalaan niya. Kag definitely ihatag niya tungod kinahanglanon naton ina. Gina-encourage kita nga unahon naton ang pagpasakop sa paghari sang Dios. Kay ihatag niya ang tanan naton nga kinahanglan. Gani ang himuon naton nga mga kaanakan sa Ginoo. Padayon kita sa pag-alagad sa iya. Padayon kita sa pagtuo hasta sa katapusan. Padayon kita sa pagsunod kay Kristo hasta sa katapusan. Surrender tang aton kabuhi sa iya. Magkabuhi kita suno sa kabubuton sang Dios. Kag hindi kita magkataka sa pag-share sa goodness kag faithfulness sang Dios sa aton kabuhi. Agod ang iban nga tawo makahibalo man. Agod ang iban nga tawo makakilala man kay Jesus. Paano kita naluwas? Paano kita nangin anak sang Dios? Isugid naton sa ila. Nga sila ginhigugma man sang Dios kaangay sa aton. Tanan kita ginhigugma sang Dios. Gani ang kamatayon ni Kristo sa cross hindi lang para sa pipila kundi para sa tanan. Para sa aton tanan nga makasasala. Gani kita nga mga kaanakan sang Dios may hara kita duty and responsibility towards fellow men. Duty naton nga i-share ang pulong sa Ginoo. I-share ang good news of Christ. Sugida naton sila. Nga sila nakinahanglan sang maluluwas. Agud sila maluwas. Kag wala liwan nga makaluwas sa aton si Kristo Jesus kid lang. Isugid na ni sa ila.
Agod, ang mga pagpakamaayo nga gina-enjoy naton subong. Ma-enjoy man nila. Mabaton man nila kung sila maghiusa na kay Kristo Jesus. Ang himuon sa mga tao nga wala pa relasyon sa Ginoo, wala pa sila na-declare nga anak sila sang Dios, tuuhan nila the name Lord Jesus Christ, nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Siya ang nag-isahanon nga maluluwas. Tuuhan nilang ginhimo ni Kristo sa krus. Siya napatay, ginlubong ang nabanhaw. Kag siya nagakayab sa langit. Batuno nilang nga si Kristo ila Ginoo kag maluluwas. That's the time nga ang Ginoo magahatag sang otoridad sa ila nga sila mangin anak sa Ginoo. Pamatuod Juan 1:12. Ang bisan sino nga nagtuo kag nagbaton sa iya, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Abyan amo ning pamaagi. Gusto mo nga ikaw mangin anak sang Dios. Tuuhi ang ginhimo ni Kristo Jesus sa krus. Batuna siya. Ng imo Ginoo kag maluluwas. Hinusuli ang imo kasalanan. Talikdi ang imo kasalanan. I-surrender sa Dios ang imo bug-o sa kabuhi. That's a sign nga ikaw tuod nga nagtuo sa iya, nagbaton sa iya, kag willing ikaw magsunod sa iya. Commit your life to Jesus. Kag magsunod ikaw sa iya. Magkabuhi ikaw, suno sa kabubuton sa Ginoo. Tungod amo ini ang pagkabuhi sang matutuod nga mga kaanak sa Ginoo. Nangin masinulundon kita sa iya. Kay kung karon ikaw anak na sa Ginoo, ang mga pagpakamaayo nga nabaton namon, mabaton man ninyo. Ang pagpakamaayo nga nabaton sa mga apostles, sa mga prophets of God, nabaton namon, kag mabaton man ninyo. Kag tungod kita tanan mga kaanak na sa Ginoo, hindi na ta magkabuhi sa pagpalibog. Kaya ang aton amay sa langit, magabulig sa aton. Saad ini sang Ginoo sa aton. Si Kristo mismo nagpahayag sa iya katauhan. Sa Mateo chapter 6 verse 25 to 27. Si Kristo nagsiling, amo gani nga hindi ka mo magpalibog sa inyo nga pangabuhi. Kung ano ang inyo kaunon, imnon o kung bayuon. Kaya kung ginhatagan ka mo sang Dios, sang kabuhi kag lawas, hindi mahimong hindi ka mo hatagan sang bayo kag pagkaon. Sila pa ni Kristo, tanawa bala ninyo mga kapispisan. Hilway sila nga nagalupad-lupad sa kawaan. Wala sila nagatanom, nagaani, o nagatipon sa pagkaon. Pero ginapakaon sila sa inyong amay sa langit. Hindi bala mas labaw pa kamo sa mga pispis. Sino sa inyo ang makadugang sa inyo kabuhi, bisan jutay man lang paagi sa pagpalibog? Wala gid. Gani abyan sundon ta si Jesus. Surrender ta ton kabuhi sa iya. Hindi kita magpalibog. Hindi kita magkahadlok. Ano man nga magkalatabo. Ang Ginoo mahigugmaon, maluluyon, kag maaluwan nga Dios. I-provide niya ang atong kinahanglanon. Ginatatap niya gani ang kapispisan. How much more kita nga ginhatag ya gani ang iyabugto nga anak si Jesus. Agud kita makaangkon sa kaluwasan. Kay ang plano kag katuyuan sa Ginoo hindi lang nga magpuyo kita sining kalibutan nga umalagi lang. Ang gusto sang Dios, magapuyo kita sa iya karihan, sa iya kaharian dito sa langit. Magaupod kita, magapuyo kita upod kay Kristo sa walay katapusan. Kag sa pagbalik ni Jesus, mabaton na naton ang iya reward. Ang iya promesa, ihatag niya
ang kabuhi nga walay katapusan, kalinong kag kalipay nga walay katapusan. Amuning nga aton nga himuon, kita nga mga kaanakan sa Ginoo, padayon sa pagtuo, sa pagsunod, sa pag-alagad sa iya. Last verse nga ako ni quote, si Jesus nagsiling, John 14:27, hindi kamo magkahadlok, kag hindi man kamo magpalibog. Tungod kay ang kalinong igabilin ko sa inyo. Ang akon kalinong mismo ginahatag ko sa inyo. Hindi ini parehas ang kalinong nga ginahatag sang kalibutan. Sundon ta si Jesus, saligan ta si Jesus. Surrender ta aton kabuhi sa iya. Tanan naton nga palaligban, itugyan ta sa iya. Kay ang Dios nagakabalaka sa aton. Kay amoy ning pamaagi nga ang kalinong nga ara kay Kristo maangkon naton. Ini nga kalinong ini parehas ang kalinong sa kalibutan. Nasubong nga oras may kalinong kita sa aton isip. Dason nga oras may kagamo naman. Pero ang kalinong kay Kristo forever and ever. Bisan gamo ang palibot, gamo ang kalibutan, pero may kalinong kita dira sa presensya ni Kristo. Tungod nga siya ang Dios nga ginaalagad naton, gamahanan nga Dios, sovereign God. Siya ang nagakontrol sa tanan, kag siya lang ang makapulig sa aton, kag hindi kita niya biyaan kag pabayaan. I hope nga may na-learn kita sini nga aga, and I hope nga wala na kita duha-duhaan pa. Itugyan ta sa Ginoo tanan. Aton problema, aton palaligban, kay ang tanan gali nga kasulbaran, ang tanan nga solusyon, ihara gid lamang kay Ginoong Jesucristo. As we close, magamuyo kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo, salamat sini nga aga. Salamat, Lord God, sa imong nga pulong. Salamat, Ginoo, nga nakilala ikaw namon. Nga ikaw ang Diyos nga labing gamahanan. Ikaw ang nagakontrol sang tanan. Gani, Ginoo, salamat sa pulong nimo nga nahibaloan namon kamatuoran. Nga tanan kami nga imong mga kaanakan dapat isurrender namon tanan sa imo. Amon kabuhi, amon mga palaligban, tungod ikaw nag-promise, ikaw nagakabalaka sa amon. Ikaw nag-promise nga hindi ka magbiya ka magpabaya sa amon. Salamat, Ginoo, sining kamatuoran. Nga nabalaan namon, Ginoo, kay kung magkabuhi kami gali sa pagpalibog, nakasala kami. Tungod kaangay lang nga nag-disobey kami sa imo. Tungod ang imo sugo sa amon, nga hindi kami magpalibog. Gani, Ginoo, salamat sa pulong nga nagpasanag sa amon kaisipan. Kag nagligoon pagit sa amon pagtuo, kag pagsalik sa imo, Ginoo. Salamat nga may Dios kami, nga may higugmaon, maluluyon kag maalwan. Salamat kay Kristo nga nagdupa sa krus. Agod kami makaangkon sang kaluwasan, agod kami manginiimo kaanakan. Patawara kami, Amay, sa among kasalanan. Buligi kami, Ginoo. Buligi ang ining ministry. I-bless ang imo mga alagad. Pakamayuha kami tanan. Panimalay ni Brother Rom. Panimalay ni Sister Joy, Sister Alma. Kag ni Brother Ariel. Even, Ginoo, ang tanan nga mga followers sa tingog sang kaluwasan, pakamayuha sila. Ang tanan nga nag-view, nagpamati sini nga tion, i-bless sila, Ginoo. Put sila nga pamilya. Ginoo, salamat. Ginadayaw ka namon, pinapasalamatan, kag ginabalik ang kahimayaan, kag ang tanan nga kadungganan sa ngalan ni Kristo Jesus. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.